eh. Lapit! Yellow! Lapit! Lapit, lapit! Tres na! Tres na, yung itim. Nice rep! Tres na, game. Nice rep! 8! Estimate green. Ay! Big guy screen! Na-balance eh. Big guy kaya screen sino? Box! Yan, gitu nga. Labas na power, Barkadas! Ay, atak! Attack, boy! Ang kulit ng mga bata. Ang liliksi. Ayaw tumirang David. Bago laro niya. Let's go from home! Let's go from home! Wala yung reklamo. Magreklamo ka din. Kung nasa ito, kanto na siya. Yung ka mo siya, reklamo ka. Patay na yan. Richard! Richard! Sab. Limit. Woo! Nice pass. Uy, travel! Travel na sa dito. Nabimbo pa na, tawag na nag-travel.
sa'yo. Likod lang sa'yo. Nice. Relax, relax. Ikaw Dalia, ikaw Dalia. Shot! Nice one! Nice one. Ay, nagsakay. Lang, Tempo. Screen! Tira balik! Ganda! Lalim! Nice one, Jello. Shooter sa'yo ha. Sub. Counted yun? Sub. Jude! Hatag screen! Screen! Ganun dapat ay. Isa lang. Sulod ya, sulod! Ay, wala. Sabi ko nga eh. Bago? Kapit! Five minutes. Kapit! Relax, Jude, relax. Easy. Jude, bounce. Bounce pass na lang, bounce pass. Aray ko. Sakit mo na. Umapaw! Good! Uy, good! Good! Uy! Jude, pangay, ina. Ay,
Pasok! Parin natin ang bola, pakipasok dito. Arat! May asin. Arat lagi. Pasok mo yan. Nice one. Kunin ko na dapat eh. Dapat kunin ko na. Dapat kunin ko na. Wala akong foul, isa lang eh. Kunin. Ref, wala flagrant. Seryoso si Kuya Rivere. Ref. Counted foul unta to ba? Ganda pa kasi ginagawa ng Indo. Humahabol po ang barkadas, lamang na ng kunti. Ulot talaga, galing. Jud. Anin na. Galing. Sab. Nagsat ka na. Sige. Layo. Rebound! Lima. Tres. Foul! Foul. Sab. Dalawa pa. Ah, dalawa? Dalawa pa. Hindi pa tayo nag-time out eh. Time out. Sabi no. Time out. Apela. O tangon daan. Sa dikat na pa baka hindi ka. Mabata. Bawat. Hey, Johnson, pasok mo. Sige, balik ako. Shortcut? Sige, masakit.
Bawi sa defense, 5 lang. Stress. Aja. Terus masuk. Kana bina. Oh. Kana bina job. Counted yon? Side. Job. Oh, outside. Dann bis nahe. Kabuda ni mo. Go. Nano, anak lang. Aja, come on. Yes! Shot lang. Ilang minutes? 5. Tayo. 8. Ay, 5 lang. Wala pa pala eh. Go, Kuya Emil! Pasok man, Kuya! Bang! Bagbag pala. Isa pa, Kuya! Oo! Next week na ako. Next week. Lakad lang. About. Din na lang nasa ako ng tigil. Let me shot. Yun, lakas ni. Yun oh! Guani. Travel. Counted yun? Traveling yun ay. Yeah, third personal foul. Jod, sub. Oh, sorry. Go, David, go. Ay! Kuha! Go up, Jeff. Go, energy, Jeff. Nice! Last talaga ni Dino. Bilang, bay, bilang.
15 shot clock. Traveling to Japan! Baklay! 3 minutes! Baklay! 15 shot clock. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Paul ba yun? Nice. Mali. Hindi malamang. Pito. Pito ba? Pito. 50 to 45. 3. 45 guys. Tabing eh! Ref, time out. Monty. Kuya, penalty na sila. Penalty na kayo pareho. Warning for penalty. Receive game. Okay, Bakadas masuk. Last free throw. Shot clock. 10 shot clock. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Technical! Ref, ano number? 17. Nice one, David. Back! 15 shot clock. Lapit! 10. Stepping! 15 shot clock. Galing ng agaw. Apat na lang. Apat.
50 shot na. Pag last na masus, kapag last na to, ikaw lang na siya kaduwa. Kaya ibawalan siyang club. Sige, duwa direct. Badik major eh. Tapat. Time out. Hoy, dadalawa oh. Dito yung bola, no? Sa side nila. Magpe-pretro ba? Hindi. Hindi ate. Side. Ako maglabas ng bola. Ikot lang ang bola. Huwag kayo mag-foul, ha? 19 seconds lang. Bawal mag-foul. Basta. Walang mag-foul. Game. Ball. Pasa. 19 seconds. 19. Nice one, David. 14 seconds of penalty. Ay, lumabas. Counted foul. Nice one. 11 seconds. Almost 3.